Dobrodošli u novu epizodu Operativnih građana. Iz naslova možete da vidite da je tema današnje epizode švajcarski nož. U ovoj epizodi vam pričam sve, šta valja, a šta ne. Za koga je ovaj nož i da li je ovo pravi Victorinox za vas. Ali prije toga da krenemo od početka. Šta je švajcarski nož i kako je on nastao? Sam švajcarski nož nastao je davne 1890. godine, kada je za potrebe švajcarske vojske napravljen model koji sadrži više funkcija od samog noža u sebi. Ono što je zanimljivo jeste da su se prvobitni švajcarski noževi proizvodili u Nemačkoj. Međutim, Karl Eisner, osnivač današnje kompanije Victorinox, tada preuzima stvar u svoje ruke. 8 godina kasnije, odnosno 1998. godine, pravi model sportski i oficirski nož. Osim standardnog švajcarskog noža, dodaje još dve funkcije, dodatnu oštricu kao i otvarač za vinske flaše, odnosno vadičet. Posle toga ostalo je istorija. Međutim, kroz sam istorijat švajcarskog noža postojale su dve kompanije koje su ih proizvodile u Švajcarskoj. To su Victorinox, koji je malo predspomenut, i Wenger. Međutim, 2005. godine Victorinox preuzima svog glavnog konkurenta Wengera, tako da švajcarski nož koji možete danas da kupite se proizvodi u Švajcarskoj i isključivo od jedne firme. Ovaj model ovdje, odnosno Ranger Grip 57, je prošao sa mnom sve. Bio je na planini, bio je u blatu, u snegu, na suncu i trebao mi čak i kada sam mislio da mi neće trebati. Posle skoro 10 godina korišćenja mogu da kažem da je ovo vrhunski alat i zato pravimo danas njegovu recenziju. Ovaj alat sadrži 13 funkcije kroz koje ćemo sada da prođemo. Prvo jeste glavna oštrica. Ona je posebnog oblika zato što ima ovu izbočinu sa strane koja omogućava otvaranje sa jednim prstom. Također, taj deo koji je izbočen je nazubljen sa svoje zadnje strane. I tako on služi kao kočnica prstu kada sečete. Način na koji se ovaj nož vraća u svoju prvobitnu sigurnu poziciju jeste taj da se pritisne ovaj logo, odnosno ovaj znak Victorinoxa i na taj način pomerate končanicu koja se nalazi unutra, odnosno kočnicu noža. To je mehanizam kočenja oštrice i to jeste jedna od inovacija kod ovog modela. Drugi alat koji je veoma specifičan za seriju 5 jeste kosi nož, odnosno derač. Njega posjeduje serija 5, odnosno modeli 57 i 58. Za razliku od njega, modeli iz serije 70, odnosno modeli 78 i 79, ne posjeduju tu oštricu. Samim tim, oni su malo uži od ovog modela. Tako da pri izboru ovog alata imajte to na umu. Ovaj alat mi se prikazao kao izuzetno koristan. Konkretno ne bavim se lovom, ali pri obrati drveta u uslovima kampovanja, to je vrhunski alat koji vam mnogo olakšava posao nego klasična oštrica poput ove. Upravo zbog tog blagog zaobljenja koji posjeduje. Sljedeći alat koji je u sastavu ovog noža jeste testera. Ova testera je izuzetnog kvaliteta i ima dupli red zuba, odnosno dvostruko je nazubljena i kao takva veoma je oštra i veoma dugo drži oštrinu. Nikad nisam imao problem sa njom, čak i nakon skoro 10 godina da sečem, uvijek je oštra i uvijek radi kao i prvog dana. Jedini minus kod nje jeste što je prvi zub veoma visoko. Ne znam da li vidite trenutno, ali to nekad ume da bude problem zato što prilikom otvaranja veoma često se dešavalo da se ubodem na taj gornji deo. Međutim, nakon dovoljnog broja grešaka naučio sam. Tako da to je jedan od retkih minusa koje mogu da kažem za ovaj alat. Sljedeći alat jeste otvarač za konzerve. To je standardni alat u svim švajcarskim noževima koji služi kao odvijač šrafova koji je užeg promjera. Veoma korisna stvar. Isto tako, na drugoj strani imate otvarač za flaše. Vidite ga ovdje. Također, na vrhu se isto nalazi odvijač šrafova, ali za ove veće industrijske šrafove. Jedna od zanimljivosti kod ovoga odvijača šrafova, koji je veći,
jeste to što se on zaključava u određenom položaju, odnosno kada ga pritisnete. Jer ovako kada ga koristite, on se veoma lako zaključava, odnosno vraća se u prvobitnom položaju. Međutim, ako koristite odvijač i pritisnete šraf, možete vidjeti promjenu u mehanizmu i da čujete određeni klik. Ne znam koliko se dobro vidi na snimku, ali on se zaključava u položaju kada pritisnete na dole i na taj način obezbeđuje da se ne zatvara prilikom upotrebe. Još jednom vrhunsko rješenje od strane Victorinoxa. Međutim, ovaj alat je malo duži od prethodnog i kao što vidite ovdje ima jedan mali sitan urezani deo. To je veoma korisna stvar za koju nisam ni znao do pre par godina čemu služi, a to je za skidanje izolacija sa žice. Tako da to predstavlja jednu veoma korisnu sitnicu koja možda čak na prvi pogled bi bila i previđena. Sljedeći alat jeste body chap. On je zlatni standard Victorinoxovih noževa i nalazi se još, kao što smo spomenuli, od prvog modela Victorinoxa. Odnosno bio je namenjen za oficire. Kao što mu samo ime kaže, namenjen je za vađenje pampura iz flaše, uglavnom za vinske flaše. Međutim, ono što jeste zanimljivo kod ovog alata jeste da ga planinari i ljudi koji generalno vole da borave u prirodi koriste za odvrtavanje, odnosno za rasprtljavanje čvorova. Bilo da su to pertle na patikama, odnosno čizmama, ili da su to recimo neko užad ili parakord. Jedan mali dodatak jeste to što u njemu možete da stavite šraf, odnosno mini šraf ciger. Zapravo postoji više dodataka koje možete da stavite. Ja sam stavio ovaj mali zato što mogu sa njim da otvorim razne električne uređaje jer je standardan profil. Međutim, postoji druge opcije za njega, odnosno da bude krstasti šraf ciger ili jednostavno da bude mali kremen koji ćete koristiti tu, što je predviđeno više za ljubitelje outdoora, odnosno planinarenja i za bushcraft publiku. Na drugom delu jeste šilo. To je drugi minus kod ovog noža, što se ovo šilo malo teško otvara i veoma često ako nemate dovoljno jaki nokti nećete moći da ga otvorite. Kao što mu samo ime kaže, ono služi za probijanje uglavnom kože i za šivenje sa druge strane. Ovo je alat koji nisam srećom često koristio, ali je veoma korisno imati ga u svom asortimanu. Jedan od zanimljivih dodataka jeste ova mala alka za vezivanje. Ovaj detalj je izuzetno dobro smišljen s obzirom da tu možete da zavežete uglavnom parakord i da ga vežete sa unutrašnjosti džepa svojih pantalona ili jakne. Veoma korisna stvar i na taj način uvijek kada koristite nož, on će biti negdje u blizini vas, čak i ako ga ostavite sa strane, što, hajde da priznamo, svima nam se veoma često dešavalo i onda smo razmišljali gdje se nalazi. Sa ovim rješenjem više ne morate o tome da razmišljate, tako da je on uvijek pored vas. Odmah pored se nalazi prostor za čačkalicu, koju nažalost sada nisam poneo sa sobom. Jedna stvar koja je često kod ovih modela jeste da ona sama ode, s obzirom da nema neki posebno jak mehanizam za zaključavanje, ali možete svuda da ih nađete u prodavnicama gdje se Victorinox prodaje. Cena je 100 dinara za čačkalicu, tako da to neće biti problem. Pored nje, veoma korisna stvar, iako tako ne deluje, jeste pinceta. Pincetu možete da koristite uvijek u prirodi i veoma verovatno da će vam biti potrebna, s obzirom da možete da vadite sitne komadiće drveta koji vam upadnu na dlanove ili na drugi delove tela i predstavlja veoma koristan alat za nekoga ko boravi u prirodi. Također jedna od stvari koja je zanimljiva kod ovog modela jeste što se on nudi u dve boje, u crvenoj i u zelenoj. Moj izbor jeste ovaj crveni model, s obzirom da je veoma lako uočljiv u prirodi, jer zeleni model veoma je teško uočiti kada je vegetacija bujna, odnosno kada su uglavnom letnja sezona ili proleće, jer čak i ovaj crven ovako drečav je ponekad veoma teško uočiti kada se malo odaljite. Tako da ovo je moja preporuka za civile, naravno ukoliko ste profesionalac nije nikakav problem da se odlučite za zeleni, samo vodite računa da postoji veoma dobra šansa da ga nećete vidjeti ako ga ostavite negdje u prirodi.
I za kraj, zašto sam izabrao da baš ovaj nož, odnosno Ranger Grip 57, bude prvi u nizu serijala o recenziji i testiranju opreme. Ranger Grip 57 nije nož za sve, ali za nekoga ko traži ozbiljan alat i Victorinox kvalitet, ovo je vrhunski izbor. Oštrica je veća nego na standardnim modelima, otvara se jednom rukom i ima veoma stabilno zaključavanje. Nema straha da će se otvoriti pri radu. Testera je oštra i korisna i stvarno reže, nije tu samo da bi postojala kao jedan alat u nizu. Drška je gumirana, veoma lako se otvara i nema straha da će da ruka isklizne sa njega, bilo da imate rukavice ili ga držite sa golim rukama. I to je ono što ovaj model razdvaja od većine. Osjećaj da koristite nešto zaista kvalitetno i jedan ozbiljan alat. Nosio sam ga skoro 10 godina. Koristio sam ga na planini, u kolima, za hranu, drvo, kablove i šrafove. Nikad nije zakazao i nikad nisam pomislio nešto mi fali. Ljudi često kupuju više alata nego što im je potrebno. Moj savjet je da investirate u jedan kvalitetan alat i koristite ga. A Ranger Grip 57 jeste upravo to. Veoma kvalitetan alat. Ovo nije nož za svakoga. Ali ono što je bitno jeste da pronađete nož koji vam odgovara i da znate sve njegove funkcije, naučite ga i koristite. U prirodu ne bi trebalo da krećete uopšte bez švajcarskog nožića i zato je bitno da ga uvek posjedujete kod sebe. Bila je ovo još jedna epizoda Operativnih građana. Vidimo se u sledećoj.